Dit die hele oefening werk. Miskien nie vandag nie, maar ons gaan nog uitkom. Okay. So, net om gou te recap, hulle gee vir hierdie grafiek. They tell you that it is a velocity time graph, so dis 'n snelheid tyd grafiek. And then they ask you to calculate the distance. Ja. En die verplasing. Nou die belangrike ding wat julle hier moet onthou is, wat is die verskil tussen afstand en verplasing? What is the difference between distance and displacement? Exactly. Die een is 'n skalaar en die ander een is 'n vektor. Wat beteken as ons kyk na afstand, gee ons nie om in watter rigting die voorwerp beweeg het nie. Ons gee net om hoe ver hy beweeg het. But when we are looking at displacement, we are working in relationship to its starting point. So we want to figure out how far did the object end from its starting point. Nou, hierdie is 'n snelheidtydgrafiek en daar's twee goed wat jy van 'n snelheidtydgrafiek af moet kan uitwerk. The one is you have to know that the gradient will give you the acceleration. So die gradient gee vir jou versnelling. But do you see that's not one of the questions that we have to answer? Okay, maar sê nou maar dit was. What is the gradient of a horizontal line? 0. Nee? Stem jy dit saam? En jene maar ek steel extra minute en die broode ry langs. Skelm. Okay. En dit moet vir jou sin maak, want vir daai eerste 3 sekondes beweeg hierdie voertuig of wat ook al teen 3 meter per sekonde. Nie vinniger nie, nie stadiger nie. So he's not changing the way in which he moves for those first 3 seconds. In other words, if motion doesn't change, then acceleration is equal to 0. So oral waar dit 'n horisontale lyn is op hierdie grafiek, beteken dit sy versnelling is 0. The other thing, and that's the one we're going to use now, is distance or displacement is equal to the area under the graph. So ons gaan kyk na die oppervlaktes en ek het hulle geel en oranje ingekleur vir julle. And in one case, we're going to look at the fact that this is -4, and in the other case, we don't care whether it's -4 or +4. So, kom ons praat eers oor wat is hierdie? 'n voorwerp. Kom ons sê dit is 'n hond. Okay. Die hond beweeg vir 3 sekondes. Note, they say north is positive. He's moving for 3 seconds in a northern direction at 3 meters per second. Hoe ver beweeg 'n voorwerp in 3 sekondes as hy teen 3 meter per sekonde gaan? Don't overthink it. 9. Stem julle saam dat die oppervlakte van daai reghoek ook 9 gaan wees? Because 3 times 3 is 9. So this yellow part we can say is 9 meters north. Né? En daai stukkie het hy 9 meter noord gegaan. What happens for the next 2 seconds? Niks. Hy staan stil. How do I know that he has a velocity of 0? Meaning that he's going nowhere. For 2 seconds, nothing happens. En wat gebeur vir die volgende 5 sekondes? Hy beweeg teen, hoe vinnig? 4 meters per second, but in which direction? In die teenoorgestelde rigting, so hy gaan nou suid, né? How far does he travel in those 5 seconds? As jy vir 5 sekondes 4 meter per sekonde gaan, hoe ver gaan jy? 20. And do you guys agree that it will be in a southern direction? So when we're looking at 1.1 and we're looking for the distance, sê ons die afstand is gelyk aan die area onder die grafiek, maar nou stel ons dit in sonder tekens. So we're going to say the one area is 3 times 3 and the other area is 4 times 5. Ons sit hier daai minus by nie, want ons gee nie eintlik om nie.
We don't care in which direction it traveled. We just care that it traveled at 4 meters per second in that direction. Okay, so sit nie nou vir my teken by nie, want onthou, afstand is 'n skalaar and a scalar doesn't have distance. Right? So hy het 29 meter gegaan. In daai 10 sekondes het hy 29 meter beweeg. Good. Almal by. 1.2. His displacement, however, sy verplasing, is ook gelyk aan die oppervlakte onder die grafiek. Maar die keer gaan ek sê dis 3 maal 3 plus minus 4 maal 5. Because that's in the opposite direction, so I need to take that into account. And when you calculate that, that will be negative 11 meters. Am I allowed to leave it like that? No. You go and rewrite it as 11 meters south. 11 meter suid. Okay. So met ander woorde, hier het hy begin, hy het 9 meter soontoe gegaan, toe het hy omgedraai en 20 meter soontoe gegaan. So hierdie afstand gaan 11 meter wees. Okay. Now this wasn't part of the question, but I love asking it like this. Let's go back to 1.1. If I add a question there and I say, give me the speed. It's important that you remember spoed is ook 'n skalaar. So spoed kry ons deur te sê afstand gedeel deur tyd. So in this case, it will be 29 divided by 10, which is 2,9 meters per second. Without a direction. Want spoed is 'n skalaar, so hy het nie 'n rigting nie. Remember, you can't get a vector from a scalar. Nee? Afstand is 'n skalaar en spoed is 'n skalaar. So jy gebruik 'n skalaar om 'n skalaar uit te werk. But in 1.2, if I ask you for the velocity, stem julle saam, dis amper dieselfde vergelyking, maar in plaas van afstand gaan ek nou insit verplasing. Because now I need to work with a vector. Because to get a vector, you need to use a vector. Selfs, hy moet 'n rigting by hê. And this, maak vir jouself 'n sterretjie of 'n hartjie of wat ook al. Because if I give you this graph and I ask you to calculate the velocity, the average velocity, then you have to know you can't work with distance. For velocity, you need displacement. Okay. This is when you're calculating the average velocity. So vir die eerste stuk was sy snelheid mos gewees 3 meter per sekonde noord en vir daai onderste stuk was dit 4 meter per sekonde suid. Maar die gemiddelde snelheid van die hele beweging was 1,1 meter per sekonde suid. So the average velocity of the whole 10 seconds was 1,1 meters per second south. Is julle wakker? Dis maandag, julle kan nie nou al moeg wees nie. Maar nog 'n hele week voor ons. Number 2.